Srimad-Bhagavatam, 7th canto, chapter 15, text. Khila-bhriti-jato Chitam brahma-sukha-sprustam Naiva-tistheta karhi-chet Amadi-bhirana-viddham Prasanta khila-bhriti-jat Chitam brahma-sukha-sprustam Naiva-tistheta karhi-chet Tole अनुवाद कहछि नारद मुनि कहउछन्ति जेतेबेले कोनसी व्यक्तिंकर चेतना बा मन कौन प्रकार भौतिक कामना द्वारा दूषित न होय सेतबेले ताहा सब प्रकार सब कर्म रे शांत होय फॉर वन इज सिचुएटेड इटर्नल ब्लिसफुल लाइफ कारण व्यक्ति आप नित्य आनंदमय स्थिति रहिछि. Once situated on that platform, one does not return to materialistic activities. थोड़े से आधार रे अवस्थित ही गले से व्यक्ति केवे हले भौतिक कर्म को फेरिब ना. ये हला श्लोकर अर्थ कामादि विरना विद्धम प्रशांता क्षीर वृत्ति जप चीतम ब्रह्म सुख स्पृष्टम नैवुतिष्ठित करिचित. नारद मुनि कहउछन्ति जेतेबेले कौनसी व्यक्तिर मन विशुद्ध हो जाए कौन प्रकार भौतिक कामना रहे ना भौतिक कामना संपूर्ण निर्मुक्त हो जाए विशुद्ध हो जाए ताहले से शांत हो जाती calm and peaceful in all activities समस्त प्रकार परिस्थिति समस्त प्रक्रिया शांत कारण से आनंदमय स्थिति चिरंतन आनंदमय स्थिति अच्छे थोड़े से स्थिति को गले बा से स्थिति रहिले आउ केही केबेले ए भौतिक कर्म को फेरिबे ना बोले नारद मुनि कहउछन्ति. भागवत रे कहा जाउछि श्रीमद् भगवत गीता रे मध्य से कथा कहा जाइछि ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम. एक कथा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय भगवान कृष्ण कहिसंति जे ब्रह्मानुभूति लाभ करिसंति एवं दिव्य स्तर रे रहिसंति से आनंदमय स्थिति रे अछंति. कौन प्रकार भौतिक कामना तांकर न थाए भौतिक कौनसी विषय वस्तु प्राप्ति पाई तांकर कौनसी कामना ही न थाए किसी भौतिक विषय वस्तु नष्ट हो जाए से शोक करती नहीं दुख करती नहीं से समस्त जीव प्रति समभावापन्न ही थांती. ये होची कथा ब्रह्मभूत अवस्था. किंतु गोटे कथा रही जे से ब्रह्मभूत ब्रह्मसुख स्तर को जाई जदि व्यक्ति भगवान सेवारे नियुक्त न होती ताहले सेठु पतनर आशंका रही पतनर आशंका रही श्रीमद् भागवत कह जारुह्य कृष्णेन परम पदम प्रपद्यन्ते अध अनादित स्मदंघय. खूब कृष्ण साधना करी से ब्रह्मपद पर्यंत निर्विशेष ब्रह्म जहाँ कहते सायुज्य मुक्ति स्थिति से पर्यंत जड़े जाइपारे सेठी ब्रह्मानंद किसी सुख बा आनंद अनुभव करि पारे. किंतु से जदि भगवान पादपद्म आश्रय न करती बा अन्य कथारे भगवान सेवारे नियुक्त न होती ताहले से ए भौतिक स्थिति को पुणी पतन होती. ये तार कथा से शेष कथा हूँ भगवत चरणारविंदे आश्रित हवा और भगवान सेवारे नियुक्त हवा. भगवान सेवा नियुक्त हेले जो आनंद मिले से आनंद ये ब्रह्म आनंद रे नाही ब्रह्म सुख रे नाही से कथा कहउछि. से ब्रह्म पर्यंत गले आ ब्रह्मानंद जने अनुभव कले जो आनंद मिले ताठर बहु गुण शत सहस्र गुण आनंद मिले भगवान सेवा नियुक्त हेले से कथा कह. कृष्णदास अभिमाने जे आनंद सिंधु कोटि ब्रह्म सुख नहे तार एक बिंदु चैतन्य कहा
कृष्ण दास कृष्ण सेवा नियुक्त हेले कृष्ण दास ही गले कृष्ण सेवा नियुक्त हेले जो आनंद सिंधु निमज्जित होगा पड़े आनंद सागर निमज्जित होगा पड़े से जो आनंद दिव्य आनंद से आनंद सिंधुर गोटे बिंदु सहित ए कोटि ब्रह्म सुख सरी नुहे कोटि ब्रह्म सुख से आनंद सिंधुर गोटे बिंदु सहित भी सरी नुहे ये प्रकार सेवानंद भगवान को सेवा नियुक्त हेले ये प्रकार आनंद मिले तेणु जदिओ एठारे नारद मुनि ब्रह्मसुख कथा कहते एवं ब्रह्मसुख स्थिति को गले आउ केबे भौतिक स्थिति आसब ना भौतिक कर्म निजुक्त हो ना कारण उन्नतर सुख आस्वादन कलानी किंतु से स्थिति पतनर आशंका अच्छी श्रीमद भागवत कहुई जदि के से स्थिति अधिक उन्नति न करे भगवत चरणारविंदर सेवारे नियुक्त न हुए ताहले तार पतन आशंका अच्छी आरोह कृष्ण परम पदम तथ पदंती अध अनादृत जुष्मय ये देवस्तुति गर्भस्तुति कथा कहुई हे भगवान आपणकर पदारविंद को जो मैंने आश्रय न कर पदारविंद सेवा नियुक्त नही से कृष्ण साधना कर विशेष ब्रह्मपद पर्यंत गले सुधा ब्रह्मानंद अनुभव कले सुधा आस्वादन कले सुधा पतन पतन कारण से आपंकर पदारविंद को चरणारविंद को आश्रय करना कथा कहुई बुभुक्ष मुमुक्ष श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहते विषय बहु महाजन आचार्य संबंध कथा कहते मुमुक्ष मुमुक्षुर दशावधि संबंध कथा कहुई जगत भौतिक जगत दुई प्रकार लोक अच्छा बुभुक्ष मुमुक्ष मुमुक्ष कहले भौतिक सुख भौतिक आनंद उपभोग जो मान कर बुभुक्ष आ मुमुक्ष कहले जो माने से ब्रह्मा निर्विशेष ब्रह्म पर्यंत जाते ब्रह्म साजुज्य मुक्ति लाभ से कामना कहते मुमुक्ष ये दुई प्रकार लोगों द्वारा ये जगत परिपूर्ण जोड़े जिनस भोग आ भोग अतिष्ठ होकरी भव भोग भौतिक भोग सुख जहाँ श्रीमद भगवदगीतार कहुई प्रकृत सुख आनंद नुहे यही संस्कृत भोगा दुख जो नुहे बती आद्यंतवंत कौंतेय नौतेषु रमते बुद्ध ये जो भौतिक सुख व आनंद ये टेम्पोरारी अस्थायी आद्यंतवंत यार आरंभ अच्छे शेष अच्छे सब दिन रहा क्षणिक चपल सुख ये जो स्थायी भौतिक सुख व आनंद प्रभावित होती नहीं प्रकृत सुख ही नहीं अनंत दुखर रूपांतर जनक केतेक अच्छा अतिष्ठ हो जाती ना सुखकर नुहे कौन करवा ना लीन हो ब्रह्म लीन हवा तार मुमुक्षु मुक्ति कामना करती अर्थात त्याग करती सब ये भौतिक सुख संपद जोड़ा उपभोग और सामग्री बोल भावुले देखली कि प्रकृत सुख कर नुहे तो त्याग कर त्यागी कौन भोगी त्यागी भोग व त्याग एक प्रकार निर्विशेष ब्रह्म ब्रह्म लीन हो ब्रह्मानंद एक प्रकार स्थिति यदि प्रकार जगत किंतु श्रीमद महाप्रभु कहले जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास कृष्ण तटस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश कृष्ण बोले से जीव अनादि बहिर्मुख अते माया तारे देव संसार आदि दुख श्रीमद महाप्रभु ये कथा कहले जीवर प्रकृत स्वरूप हूँ कि ना कृष्ण नित्य दास जीव प्रकृत स्वरूप जीवर स्वरूप से कृष्ण को नित्य दास
से केवल प्रभु नुहे। कृष्ण एकमात्र उपभोगकारी, जीव केवल उपभोगकारी नुहे। दासर काम हूँ प्रभु को उपभोग दबा, मालिक को उपभोग दबा, से तो तार आनंद अच्छे। एक महात्मा कहले जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण को सशक्ति भेदाभेद प्रकाश। कृष्ण बोली से जीव अनादि बहिर्मुख होते माया तारे देव संसार आदि दुख। क्यों अनादि काल जार कि आम मूल निर्णय आदि दिन कर ना, ये विस्मृति ही बद्धावस्था भोग करुच्ची। ये माइक जगत रे पड़ी संसार आदि दुख, तापर दग्धीभूत जन्म जरा व्याधि आदि दुख भोग करुच्ची। जो माने एपरी भोगी उपभोग रे मत अछंती, सेमानकु त्यागी माने घृणा करछी। जो माने जहा कहती चर्बित चर्वण करी पुनः पुनः चर्बित चर्वण, ये भौतिक सुख को पुनः पुनः चर्बित चर्वण करी फोपाड़ दे किसी सुख पाई नांती, तेणु त्यागी होइछंती। त्याग करिकरी से ब्रह्म स्थिति को जीवे, से त्यागी कूल भोगी कूल घृणा करछी। भोगी कूल त्यागी कूल आदर्श संपूर्ण विपरीत बोध हेउतिले सुद्धा उभय ही समान। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद महाराज कहते उभय ही समान। यदि आदर्श संपूर्ण करते माने भोगी, माने भोग त्यागी संपूर्ण विपरीत हेतु सुद्धा उभय ही समान। कहीं ना भोगी आपात्म दूर विषमिश्रित पुष्पान्नेर लोभ सम्मरण करि न पारी ताहा ग्रहण करी मृत्यु कबल कबलित है। पुनस्त त्यागी खाद्य त्याग अनाहारे निजर विनाश साधन करे। बड़ गंभीर कथा ये जे भोगी भोगरे अच्छी नाना प्रकार भौतिक उपभोग इंद्र उपभोग रे मातिची, से जिह्वा लालसा मेंटेबा पाई, जिह्वा को उपभोग दबा पाई से केते प्रकार सुस्वादु खाद्य तैयारी करुछि। विष मिश्रित पुष्पान्न कदर्य भक्षण करे। जहाँ कहती कि कहती पलान्न मांस पलौ करुछि, मांस पलौ करुछि सरल निरीह जीव को हत्या करी तार मांस खाऊछि, पलान्न करुछि, मांस पलौ करुछि, ई करुछि कितु प्रकार विष मिश्रित जे संस्पदा भोग दुख जो नहीं। इंद्र उपभोग जो गुड़ा इंद्र प्रीति को ता दुख कर, तेणु से कहते विष भक्षण करुचे। शेषे कौन करुचे से लोभ को संवरण कर न पारी ता ग्रहण करी मृत्यु कबल कबलित होउचे। किंतु त्यागी ए खाद्य त्याग करी अनाहार निजर विनाश साधन करुचे। त्यागी कौन करुचे ना माया, ए माया, ए माया त्याग कर किसी खाइबा ना, एड़ा सब माया खाइबा ना। कौन करिबा ना वायु आहार करिबा, कि जलपान करिबा तो जलपान छाड़ी वायु आहार करिबा। जहाँ कहती से बुरी गुंफा भितरे रही ता भितरे पशि सेठू पूरा कुंभक रेचक प्राणायाम साधना करिबा, किछि खाना खाइबा ना। आउ गुंफा मुहटा को गोटे बड़ पत्थर बंद करदबा, खाना न खाई तो दुर्बल हो, आउ से पत्थर ठेलिबा को भी शक्ति नाही। तेणु से तार मध्य अनाहार रे विनाश साधन कर। तेणु उभय समान। जेपरिक दुईटी लोकर फटका होती कथा कहुच्छी। ए दुई जन दुईटी भिन्न भिन्न चिकित्सक निकट गले। जड़े चिकित्सक रोगीर फटकार शीतल वायु सेवन कर आपात शांति प्रदान कला, विदाय देदेले। अन्य चिकित्सक कहले अस्त्रोपचार कले तुमर पुणी फटका हो पारे। अतएव जदि फटका गलारे फटका बहुत उठी अस्त्रोपचार कर पुणी उठिब, गलाटा काटिदेले गला तो रही नहीं, आ फटका बाहर कहीं दुख पाइब कहीं। तेणु तुम प्राण संहार कराए फटकार संभावना नाई। या कही से चिकित्सक रोगी गलारे छुरी लगेदेले, अर्थात रोगीर जीवन नाश करदेले। सेपरी कर्मीर लक्ष्य यह काले परकाले भोग, निर्विशेष ज्ञानीर लक्ष्य निर्वाण, से ब्रह्म सायुज्य मुक्ति। से निर्वाण द्विविध, बोधराहित्य निर्वाण, बोध साहित्य निर्वाण। बोधराहित्य बा अचित परिणति,
ସାକ୍ୟ ସିଂହଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟବସ୍ତୁ ସାକ୍ୟ ସିଂହ ବୁଦ୍ଧ ନିର୍ବାଣ କଥା କହିଥିଲେ। ବୋଧ ସାହିତ୍ୟ ବା ଚୀନ ମାତ୍ର ଉପଲବ୍ଧି ସାଙ୍କର ମାୟାବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କ ଅସତ୍ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବୌଦ୍ଧବାଦ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା ମାୟାବାଦ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବୌଦ୍ଧବାଦ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ କୁହାଗଲା ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଜିଅନ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦାକ୍ଷ ବିମୁକ୍ତମାନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀୟସ୍ତଭାବାଦ ବିଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧୟ ଆରୁହ୍ୟ କୃତ୍ସ୍ରେଣ ପରମ ପଦଂ ତଥା ପଦନ୍ତି ବୋଧୌ ଅନାଦୃତ ଯୁଷ୍ମଦଂଗ୍ରୟୋ। এই কথা କୁହା ଯୋଉମାନେ ଅରବିନ୍ଦାକ୍ଷ ପଦ୍ମପଲାଶଲୋଚନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଅନାଦର କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ସାଜୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଲୀନ ହବାର କାମନା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆରୁହ୍ୟ କୃତ୍ସ୍ରେଣ ବଡ କଷ୍ଟକର ସାଧନା କରି କୃଷ୍ଣ ସାଧନା କରି ସେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥିତିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାଇକିରି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲୁ, ବିମୁକ୍ତ ମାନିନାଶ, ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ବ୍ରହ୍ମରେ ମିଶି ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଗଲୁ, ଆମେ ନାରାୟଣ ମିଶିକି ନାରାୟଣ ହେଇଗଲୁ, ଭଗବାନ ହେଇଗଲୁ। ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କହିଲେ ଯେ ଅବିଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧୟ, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଟା ବିଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଅଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି। ଏଇଟା ବିଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ, କାରଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ତେଷାଂ ସତ୍ତ୍ୱଯୁକ୍ତାନାଂ ଭଜତାଂ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକଂ ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗଂ ତଂ ଯେନ ମାଂ ଭଜାନ୍ତି ତେ। ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ଭଗବଦ୍ଗୀତାରେ ଏ କଥା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଯିଏ ମୋ ଠାରୁ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ମୋର ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଏ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଆଇ ଗିଭ୍ ଦେମ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ତାଇ ହଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଲା ତାହା ହଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି। ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ମାଂ ପଦାନ୍ତି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ସେ ହଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି। ଆଉ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ତୁମେ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ପାଖକୁ ଯିବ, ତାଇ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ଅବିଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧୟ, ବିଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ। ସେ ବୁଦ୍ଧି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁନି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆରୁହ୍ୟ କୃତ୍ସ୍ରେଣ ପରମ ପଦଂ ତଥା ପଦନ୍ତି ଅନାଥ ଯୁଷ୍ମଦଂଗ୍ରୟୋ। କୃଷ୍ଣ କଠିନ ସାଧନା କରିକିରି ସେ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ କଣ ହବ, ସେଠୁ ପୁଣି ପତନ୍ତି ଅଧ, ପୁଣି ଅଧୋପତନ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ ହଉଛି, ପତନ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତଥା ନତେ ମାଧବ ତାବକା କ୍ୱଚିତ୍ ଭ୍ରଶ୍ୟନ୍ତି ମାର୍ଗାତ୍ମୟୀ ବଦ୍ଧ ସଭୁଦା ତ୍ୱୟା ବିଗୁପ୍ତା ବିଚରନ୍ତି ନିର୍ଭୟା ବିନାୟକାନୀକପମୂର୍ଦ୍ଧ ସୁପ୍ରଭୁ। ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହେ ମାଧବ ତଥା ନତେ ମାଧବ ତାବକା କ୍ୱଚିତ୍ ଭ୍ରଶ୍ୟନ୍ତି, ହେ ମାଧବ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସେବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ପରିନିଶ୍ଚିତ ବୁଦ୍ଧି ହେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ପ୍ରେମ ଯୁକ୍ତ, ସୁତରାଂ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ନ କ୍ୱଚିତ୍ ଭ୍ରଶ୍ୟନ୍ତି ତାବକା ନ କ୍ୱଚିତ୍ ଭ୍ରଶ୍ୟନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ପତନ ସେମାନଙ୍କର ହୁଏ ନା, ସେମାନଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ପତନ ହୁଏ ନା, ଭଗବାନ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଯୁକ୍ତ, ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ, ଭଗବାନ ସେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ, ସେମାନଙ୍କର କଦାପି ପତନ ହବ ନା। ଯଦି ଯାହା କୁହାଯାଏ ଅଜ୍ଞାନ ବା হয় ଯଦି ପାପ ଉପସ୍ଥିତ, କୃଷ୍ଣ ତାରେ କ୍ଷମା করে না କରାয় ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। এই কথা আছে। অজ্ঞান বা হয় যদি পাপ উপস্থিত, কৃষ্ণ তারে ক্ষমা করে না କରାয় ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ଯଦି କିଛି ପାପ ହେଇଗଲା, କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କଦାପି ଆଉ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏପରି ପ୍ରୀତି ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପତନ କେବେ ହେଲେ ହଉନାହିଁ। ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ମାର୍ଗାତ ତ୍ୱୟୀ ବଦ୍ଧ ସୌଦା ତ୍ୱୟା ବିଗୁପ୍ତା ବିଚରନ୍ତି ନିର୍ଭୟା
ବିନାୟକାନିକ ପମର୍ଦ୍ଧସୁ ପ୍ରଭୁ। ଇ କଥା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ବିଘ୍ନ ହବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେମାନେ ବିଘ୍ନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଗଣଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ପଦାର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏ କଥା କହୁଛି। ଭକ୍ତର ବିନାଶ ନାହିଁ, ଭକ୍ତ ପରାନନ୍ଦମୟ। ସୁତରାଂ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଭକ୍ତର ବିନାଶ ନାହିଁ। ନମ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରତିଜାନି ନମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି। ଏହା ଗୀତାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ଆସିଲେ, ଭକ୍ତି ପଥକୁ ଆସିଲେ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରେମମୟୀ ସେବାରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ଭଗବାନଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ତାର ପତନ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ସେବାନନ୍ଦ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖ, ସେ ଆନନ୍ଦମୟ ସମୁଦ୍ର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୁହେଁ। କର୍ମୀ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ସୁକଲୀୟ ଶାନ୍ତ, ଏକମାତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନିଷ୍କାମ ଅଥଇ ଶାନ୍ତ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନିଷ୍କାମ, ତାର କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କର୍ମୀର ଭକ୍ତି କାମନା ଅଛି, ଆଉ ଯୋଗୀର ସିଦ୍ଧି କାମନା ଅଛି, ଆଉ ଜ୍ଞାନୀର ମୁକ୍ତି କାମନା ଅଛି। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନା ଅଛି। ସେ କର୍ମୀ ହଉ, ଯୋଗୀ ହଉ, ଜ୍ଞାନୀ ହଉ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନା ଅଛି। ଯାହାଙ୍କର କାମନା ରହିବ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଶାନ୍ତ, ସେମାନେ କଦାପି ଶାନ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନା, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନା। ସେ କଥା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଭକ୍ତ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମନା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାଭିଳାଷ ଶୂନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଆଦି ଅନାବୃତ ଆନୁକୂଲ୍ୟେନ କୃଷ୍ଣାନଶୀଳନ ଭକ୍ତିର ଉତ୍ତମା। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏ କଥା କହିଲେ। ଯେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର କିଛି କାମନା ନାହିଁ। ଯାହା କହନ୍ତି କର୍ମୀର ଭୁକ୍ତି କାମନା ବା ଜ୍ଞାନୀର ଭୁକ୍ତି କାମନା, ଏ କାମନା ନାହିଁ। ଯୋଗୀର ସିଦ୍ଧି କାମନା, ଏ କାମନା ନାହିଁ। କାମନା ନାହିଁ। ନ ଧନଂ ନ ଜନଂ ନ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାମ୍ବା ଜଗଦୀଶ କାମୟେ ମମ ଜନ୍ମନି ଜନ୍ମନୀଶ୍ୱରୀ ଭଗବତାର ଭକ୍ତିର ହେତୁ ବିଷୟ। ଧନ ମାଗୁନି, ଜନ ମାଗୁନି, ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପଭୋଗର କାମନା ନାହିଁ, ତା ମାଗୁନି, ମୁକ୍ତି ମାଗୁନି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଯୋଉ ଜନ୍ମ ମତେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଅଛି, ମିଳିବାକୁ ସେ ଜନ୍ମ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବି। କୀଟ ଜନ୍ମ ଦାଅ ଯଥା ତୁୟା ଦାସ, ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ଜନ୍ମେ ନାହିଁ ମୋର ଆଶ। ବରଂ କୀଟ ଜନ୍ମ ଦିଅ, ସେଥିରେ ମୋର ସ୍ୱୀକୃତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୀଟ ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ସେବା ହିଁ କରିବି, ଏଠି କାମନା। କିନ୍ତୁ ସେ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ମୁକ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ସେଠି କୌଣସି ସେବାର କଥା ନାହିଁ, ସେଠି ସେବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୈବଲ୍ୟ ନରକାୟତି, ଉଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ପାଦ କହିଲେ ସେ କୈବଲ୍ୟ ମୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ ତାକୁ। ସେ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ମୁକ୍ତିକୁ କୁହାଯାଏ କୈବଲ୍ୟ ମୁକ୍ତି। କୈବଲ୍ୟ ନରକାୟତି, ତା ହଉଛି ନର୍କ ସ୍ଥିତି। ଭକ୍ତ ପକ୍ଷରେ ନର୍କ ସ୍ଥିତି ଭକ୍ତ କଦାପି ଚାହେଁ ନା। ବରଂ କୀଟ ହେବି, କୀଟ ହେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେ କୈବଲ୍ୟ ନର୍କ ସ୍ଥିତି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। এই কথাটা করেছে সেই জন্যরবিন্দাখ্য প্রমাণে স্তূয়স্থ ভাবাদ বিশুদ্ধ বুদ্ধয়া আর্য পুত্রেণ পরম পদম তথা পদন্তি নাদ্রস্মৃঙ্গয় ন তথাতীতা মাধব তাবকা ক্বচিৎ পশ্যন্তি মার্গাৎ কয়ি বদ্ধ সৌদাতয়া বিগুপ্তা বিসন্তি ভয়া বিনায়ক নিকপমুদ্ধর্ষ প্রভু কিছু ভয় নাই নির্ভীক সে কথা ভগবানଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦ ତା ହଉଛି ଅଭୟ ଚରଣାରବିନ୍ଦ, ତା ହଉଛି ଅଭୟ ଚରଣାରବିନ୍ଦ, ଯୋଉଠିକି ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଆଉ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ଅଭୟ ଅଶୋକ ଅମୃତର ସ୍ଥଳ ତୁମାର ଚରଣ ଭୟ। ଭଗବତ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ହଉଛି ଅଭୟ, ସେଠି ଭୟ ନା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୀତି ନା, ପୁଣି ଅଶୋକ, କୌଣସି ଶୋକ ନାହିଁ ସେଠି, ପୁଣି ଅମୃତ, ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥଳ ହଉଛି ଭଗବତ ଚରଣାରବିନ୍ଦ। ସେଠି ଯୋଉମାନେ ଆଶ୍ରିତ ନ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ସୁଦ୍ଧା, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କଲେ ସୁଦ୍ଧା, ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କଲେ ସୁଦ୍ଧା କଦାପି ଭୟ ରହିତ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେଠୁ ପତନ ହେଇଯାଏ, ସେ ଆଶଙ୍କା ଅଛି ପତନ ହବାର, ପତନ ହଉଛନ୍ତି। ଏ ହଉଛି ଶେଷ କଥା। ଆଉ ଯେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତନର ଭୟ ନାହିଁ। ଯଦି
ଯାହାର ତ ଅଜ୍ଞାନତା ଅବଶବ୍ଦ କିଛି ପାପ ହେଇଯାଏ, ପତନ ହବାର ଆଶଙ୍କା ଆସିଯାଏ, ଭଗବାନ ଏପରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଭକ୍ତକୁ, ଭଗବାନ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଯାଇଛନ୍ତି, ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ, ଛୋଟ ପିଲା ହାତ ଧରିଛି ବାପର, କୋଠା ଉପରେ ଚଢୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ଦୈବ ଯୋଗେ କୋଠାର ଧାରକୁ ଚାଲିଗଲା, ପଡିଯିବ, ବାପ ହାତ ଧରି ଟାଣି ଆଣିଲା, ଆଉ ପୁଅ ପଡିବ ନା? ବାପର ହାତ ଧରିଛି, ବାପ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛି, ତେଣୁ ପଡିବାର ଆଶଙ୍କା ଯେ ଟାଣି ଆଣେ। ତଦ୍ରୁପ ଭାବେ ଅଜ୍ଞାନ ବାହୁ ଯଦି ପାପ ଉପସ୍ଥିତ, କୃଷ୍ଣ ତାର କ୍ଷମା କରି ନା କରାଏ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଅଜ୍ଞାନତା ଅବଶତ ଯଦି କିଛି ପାପ ହେଇଗଲା, ତାହା କୃଷ୍ଣ ଜାଣନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନତା ଅବଶତ, ହୃଦୟରେ ନାହିଁ, ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ ଭାବ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡୁନି, କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ସେ କଥା ସ୍ୱୟା ବିଭୁକ୍ତା ବିଚରନ୍ତି ନିର୍ଭୟା ବିନାୟକାନିକପମୂର୍ଦ୍ଧ ସୁପ୍ରଭୁ। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ବିଘ୍ନ ହବା ତ ଦୂରର କଥା, ବିଘ୍ନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀଗଣଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ପଦାର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ନିର୍ଭୟରେ ବିଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। এই প্রকার নির্ভীকতা ভক্ত। তেমন ভক্তি পথକୁ ନ ଆସିଲେ ଯେତେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖ ସ୍ଥିତି ଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ପତନର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଏ ହେଉଛି ଶେଷ କଥା। ଯଦିଓ ନାରମୁନି ଏଠି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖର କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସୁଖ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରିବ, ତାହେଲେ ହୃଦୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ବିଷ୍ଣୁ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ରହିବ, ତାହେଲେ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆସିବ ନା, ଭୌତିକ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତ ହବ ନା। ତାଙ୍କ କହିବାର ଏଠି ଗୁଣ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ଈଶ୍ୱର କହେ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ। ଏ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହେଁ, ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସେବାରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ, ବହୁତ ଚରଣାରବିନ୍ଦର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଯୋଉ ସେବାନନ୍ଦ ମିଳେ, ତା ଭିତରେ ରହିଛି ଦୃଢ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟ ରହିଛି ଆ ଭିତରେ। ନହେଲେ ତ ସେ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥିତିରୁ ପତନ ହବ। ଅନେକ ଏପରି ପତନ ହଉଛନ୍ତି, କ୍ୱଚିତ ଭେରି ଫିଉ ପର୍ସନ୍ସ, କ୍ୱଚିତ ଲୋକ, ଯେପରିକି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଚାରି କୁମାର, ଏମାନେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ କ୍ରମଶଃ ସେ ସ୍ଥିତିରୁ ଭକ୍ତି ପଥକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଶିବାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ନଚେତ ଅଧିକାଂଶ ପତନ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ କଥା କୁହାଉଛି। ଏ ହେଲା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ।